bicycle bagjakha rungsrung tongnai rokno o panda no loijinai ungkha inspector of school jompuijola panda songjakha biars SD memorial higher secondary school tini diporjorao o panda songjakha tei o panda o phaimanjak phaika 12 takar jola constituency ni MLA Biswajit Koloino khobui jompuijola ni BS chairman haika ex MLA Birendra Kishore Debroma tei tongo takarjola mondol ni ngui Robindra Debroma koknarakha MLA Biswajit Koloi Birendra Debroma BSc chairman tai hambai marwo school ni headmaster kahama no nukna na agi ang tinik sama sana kya agi ang class 6 7 no pori fro cycle belaiken paina musungu cycle paina musung tan bagai ke sok dong ani kya cycle lo salo nani agi phanata ka pro bike lo to paimia rang to krei ke cycle ka sa paina musungu nga olo an thau ka cycle pai dikha akhab khushi kha fro karon o cycle baising kabang ma jaga o samungsari man thanani phainai nong tuition thana nangnai school of phainai nangnai dangkhai bazar phan phatcha boy khata kolom painai ni ka phai manai obo kintu jeng kaham jaga o ব্যবহার jeng ma khaine jeni future thinang chini thinang jeng kintu niji mas namnai ati no sanamu sung chini bukhuk song chini students rokno nini laibo nungbo jaga soginai nini imang boro thangi soginai abo nung thik ma khainai je boroni imang kotor je boroni imang kaham ang salsa teachers kaham ngai ang bohaina TCS officer ngai ang bo sara salsa chakri khainai kaham porioi amo kaham jaga soginai hne jara wan soknai bini je imang tongnai o imang kaham imanga thang sogna nangnai tamni bagai sahmale je borongni musungmani kabang lama guri dong bini future bini thinang borok soginai sala bo salsa ta mongnai sala imang kamaja imang krei norok jodi agaw yang gangke chin dofabo chini jati bo jeng agaw mangla dofa sabo bayong jati sabo bayong norok saisong ni tawang sokdi nok ni uklogo chin dofa tongo chini 14 lakh tiprasa tongo nok ni kaisa success chin dofa ni success anboi nok ni imang kotor kusuk mangnai kaham ke ma pori nai sung sarkar nok ni bagai chubasu riui tong piaba sarkar chubasu khaimai simini yang tasing samani ko nok ni musungmani ma tongnai nok ni musungmani kri hingke je sakpano sarkar chuba thong nok no kusuk kari mangla kabama scheme tongo beti bachao beti parao even khorosa bari basane single khangke bono government ni facility rejaknai amti kabangma tongo amtei norok sarkarni facility mamano kaham khaino nawoi kaham jagawa saja thangi sogoide abon ani ishoni thani ani surimani tongnai norok noni live jeng sasa pohor tui phaidi thinango chini bobishyoto chin dofan bagi samung khaidi ani non thani obono tinini koimong tai saklaimong norok obono kisa kaham ka nijino establish khayi nijino sak no kaham jagawo talangai thangidi nino ani ko kisisa kok samane oron pai dekha jotorno hambai khulumka tayara hai manjak pakya sino Jompuijola subdivision ni IS borom ganang Ashok Dev Burma tayara hai manjak pakya sini social activist borom ganang bijon notoi seng sini imang seng wasuk yang kai seng ondo karok lainnya seng narugo বিভিন্ন পত্রিকা খবরের কাগজ নরহাই একজন ছাত্রীর হেলিকপ্টার বা স্কুল থাং সিনি ভারত ইন্ডিয়া বিদ্রোহ সেই অবহায় চিনি ইমাং তংনা নাংনাই
se wan sugo tamo agi chino Jambujala subdivision kichu kori hini mano sengbora Agartala Umakanto holayo Galburzong holayo ang Agartala porinai nijino abhibhabok rokno sing kok salayo tabuk se Agartala High School sing tabuk sinara Sodaino Development Memorial Higher Secondary School omo best ani purbo bokta saithaka chini Jambujala subdivision tabuk sunamo লেখাপড়ার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ খেলাধুলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফক ডেন কালচারাল প্রোগ্রাম হলে জম্পুই জেলা সবচেয়ে বেস্ট জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন শুধু আবুয়া কিছুদিন আগে সিপাহীজলা জেলা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার রেগানে তৈ যে কামগো ছিল জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন 31টা বিসিও जों प्राइज मांखा माने ओय एलाकानि बरक फाकी फुका कासिया जोंला मिनि रागानो तयै 100 to 100 सामुका नाइसिं लाइजाक बियां बियां रगमा थांलायनाय जागसार संनो चिनि नरवाय रगनो जोंनो जरारमानि बागै बेलायखे हामबाय मैयाफारो ओंखाय 22-23 निसि ताबुक दिनैनि साइकेल बाग जागो तार माने 22-23 संगे 23-24 निसिनि प्रपोजाल रहजाक दंगो आबोखे खालिसि माननाय ताकलाय रहमान इनके ताय 1 बছর পরেসি माननाय हाइफानो केबो बात थांगिया जिनि गभर्नमेंट जों बेलायखे हामबाय मारो आगि अब जत बोरै स्टुडेंट नाइनो परिनाय रक हिंखै मानिया बीपीएल फैमिली नि आबहाय साइजाक खेसे कयेकजन से मानो किन्तु जिनो सरकार फाइमिनि ताबुकनि सरकार फाइमिनि परे जत जे फानंथों ब गोरै गोनां जे फानंथों जारा नाइनो परिनाय बोरै रकनो हंकेनो ताबु साइकेल जागै दंगो खालिबो जों हाकेनो बागलायनाय ओंखाय मेमोरियल बीआरसी कोऑर्डिनेटेड बाय लुआजिजाक साइकेल डिस्ट्रीब्यूशन बा बागमानी बागमुन पांडा संसाजाका ओ पांडाओ फाइमाजाका सिनियरो बरम गनां सिनि बी एसी चेयरमैन एगबा ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन ताई सिनि अरनि 12 ताकाजला local MLA honorable Bijayjit sir BHC chairman tachini জনপ্রিয় নেতা চিনি বিধায়ক ব্লকনি তিনি অমন কাসার মসঙ্গ কাজে চিনি কর্মচারীয় বাক্সা নিজনি সাকনি যে অধিকার ন সামগ ফনায়াওই ব্যক্তিগত দঙ্গ বনতইব आं তিনি অর খরক নচিনি एक्स MLA এবং চিনি MLA রিকোয়েস্ট থাকো आं একজন সমাজসেবী হিঙ্গै কাজে যে অফিস সমস্ত চিনি যে সাব ডিভিশন অফিস ন কাইসা যৌথভাবে একটা মিটিং খালাই চিং কুসুকো কারণে বা কুসুকো হিমবানি আল আমানো ফরনা বাগৈ आं তিনিও সবার বিচিং রিকোয়েস্ট খালাयो কাজে চিনি বড় যারা ছিয়া নুগিয়া তাবু বতংখো সমস্ত দিকেও থাঙ্গै आपनो सुबना पॉइंट চিনি যারা সিনাই নুকনাই যারা অফিসার বা যারা চাই চাকরি ক্লাই তামের তাও সাক ন নিজে জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন